52-year project with an initial cost 1.1 million is under Gelong Berhad consideration. Okay, sekejap. With a straight line method and expect to have no salvage value at the end of its useful life, the company will incur fixed cost 50,000 per year, variable cost 20 ringgit per unit, and will sell it at 110 ringgit per unit. So price dia 110, variable cost dia 20. If the project estimated figure are accurate between plus minus 5% margin, and Gelong required rate of return is 24% and margin tax rate 40%. Compute upper bound and lower bound for each of the variable involved 3 markah. So dalam ni dia kata fixed cost 50,000, variable cost 20,000, lepas tu pula price 110,000. Dia ada bagi kuantiti tak dekat sini? Ada bagi kuantiti tak? Tak ada. Tak ada. Dia tak bagi kuantiti sebab apa? Sebab dia minta you cari kuantiti dekat sini. Financial break even, cash break even, accounting break even. So for the break even analysis, break even, when we talk about break even ni adalah you nak tahu at what level of output yang company tu akan produce, jadi akan menyebabkan tak untung tak rugi. Maknanya minimum output lah. Okay. So, and 22 tahun. Cost of the project 1.1 juta. So upper bound, lower bound. RM20, RM110 dan RM50,000 itu adalah base value. So base value, lepas tu upper and lower dia akan naik dan turun banyak mana? Dia akan naik dan turun sebanyak 5%. So RM50,000, RM20 dan juga 110, ini adalah base value you dapat daripada mana? Daripada soalan. Upper bound maknanya dia akan lebih daripada base value. So lebih banyak mana? 5%. So 50,000 kali dengan 1.05, you akan dapat 52,500. Okay, lepas tu pula 20,000 1.05, you akan dapat 21. 110, 1.05, 11520. Lower bound, lower ni adalah kurang 5% daripada base value. Okay, so upper and lower bound ada problem ke? Tak ada Okay. Now the question minta you cari financial break even untuk base case. Okay, you tengok dalam ni dia minta soalan nombor 2, financial break even untuk base case. Number 3, cash break even untuk worst case. Number 4, accounting break even untuk best case. Okay, soalan dia akan minta you cash break even sama ada untuk worst, cash break even untuk best ataupun cash break even untuk base. So, ini is up to the question lah nak tanya you macam mana. Okay, so kita buat dulu soalan nombor 2, financial break even. Financial break even untuk base value. So again, financial break even maknanya you nak cari apa? You nak cari quantity. Kita nak cari Q. So under financial break even, formula dia adalah net present value akan equal to kosong. So net present value equal to kosong. So net present value equal to kosong. So net present value daripada OCF, PVIFA, IN. Okay, so ini tolak dengan cost. Formula NPV kita macam mana? Net present value. Formula kita adalah not responding. Okay, formula NPV OCF ataupun yang selalu formula I buat dekat you ada orang masuk. Okay, so nak dapatkan selalunya formula NPV, kita buat NPV equal to PV of
cash flow tolak dengan cost. Ini yang selalu saya tunjuk dekat awak kan. Okay. So formula dia yang ni. So NPV, PV of cash flow ni ada apa? Ni lah OCF, PVIFA 24 2 tahun. PVIFA IN 24%. 22 ni apa? 22 ni adalah tahun. I kita 24%. Okay. So yang ni saya back balik sebab lari. So dia kata net present value, sorry, kita selalu buat macam ni kan, 1.1 million. Okay. So net present value under financial break even, net present value kosong kan. So net present value is kosong. Formula net present value adalah PV, total PV tolak dengan cost. So ataupun OCF, PVIFA, IN tolak dengan cost. Ini sebenarnya benda ni kita recall balik yang kita pernah buat dalam chapter 5 dan 6 hari tu. Sebab tu I kata dekat you, chapter 7 dan 8 adalah continuation untuk chapter 5 dan 6. Okay, so dia kata under financial break even, you nak cari quantity. Quantity berapa? Okay, so net present value adalah kosong. Net present value kosong, so sini letak kosong lah. So kosong equal to OCF, PVIFA, IM. Okay, OCF ni mana you dapat? Nilai ni pakai calculator. Okay, so nak pakai calculator, semua pakai calculator, reset dulu you punya calculator. Dah reset dah? Okay, so you nak dapatkan nilai dalam ni, PVIFA, you nak dapatkan macam mana? You tekan calculator, mula reset calculator, then you tekan 1 PMT. Dah tekan dah? 1 PMT. Okay, lepas tu pula 24 IY. 24% ni adalah IY. 24 tekan 24 IY. 22 ni apa dia? 22 ni jadi apa? 22 ni adalah N. Ingat tak? PVIFA, I, N. Okay, so 22 ni adalah N. So letak 22 N. Okay, so you compute PV, you dapat nilai negatif 4.13. Okay, hari tu kita dah buat, kalau present value dalam calculator you memang dia akan bagi you negatif. So ignore negatif tu, letak saja nilai 4.13. Okay, so tolak dengan cost. Cost adalah 1.1 juta. Then kita rearrange formula kita. And You akan dapat OCF equal to 266,343.83. Okay, yang ni daripada sini kita dapatlah OCF 266,843.83. Ini OCF. Okay, bila you dapat OCF, okay, masukkan equation OCF. Formula OCF adalah OCF equal to price tolak variable cost kali quantity. Pakai tax shield approach. Tolak dengan fixed cost. 1 tolak tax tambah depreciation kali tax. Okay, you kena ingat this is financial break even untuk base case. Base case maknanya semua nilai untuk price, variable cost, fixed cost ambil nilai base. Okay, so OCF, masukkan nilai OCF yang you dah dapat tadi, 266,343.83. So masukkan dekat sini, 266,343.83 ni OCF, masukkan dekat equation kita. Quantity, quantity you tak tahu berapa sebab kita nak cari quantity. Price tolak variable cost, ambil nilai price, variable cost, fixed cost, ambil nilai base. Again, ambil semuanya dalam nilai base dekat sini. Okay, so ambil base 50, 110 tolak 20, quantity ni tak ada.
Kuantiti memang tak ada. You jangan kata madam mana kuantiti. Memanglah kuantiti tak ada. Sebab you nak cari kuantiti berapa sekarang. Okay. So kuantiti kali dengan satu tolak tax tambah depreciation. Okay, kali dengan tax. So yang ni kita dah dapat dah. I dah kira terus equation. Then you dapatlah kuantiti 5117.47. 5117.47 equivalent tu you boleh letak kuantiti sebanyak 5118 units. Okay, boleh? Nanti you try cari balik I tunjuk cari you kira macam mana. Okay, so far okay tak untuk financial break even? Okey. Okay. Okay. So itu adalah untuk financial break even. Remember untuk financial break even net present value equal to 0. Okay. Soalan nombor 3 dia minta cash break even untuk worst case. So cash break even, cash kita akan kosong. OCF akan kosong. Okay, kalau worst case, you kena mix between upper and lower. Under worst case, fixed cost dengan variable cost, ambil yang upper ke ataupun lower? Worst case, kita akan ambil kalau bisnes tak bagus, cost kita akan tinggi ke ataupun akan rendah? Tinggi. So fixed cost and variable cost kita ambil tinggi. Okay. Price kita akan ambil rendah. Okay. So dia minta you cari cash break even. Again, untuk break even you nak cari kuantiti. Kuantiti ni ada dekat mana? Kuantiti ni ada dalam OCF kita. Ni, equation ni. Dalam equation ni. Ini yang kita nak cari, kuantiti. Berapakah kuantiti dia? Inilah you nak cari. Okay. So, price, variable cost, fixed cost ni, you kena tengok sama ada nak pakai upper bound ataupun lower bound. Tengok based on the condition lah. So, soalan nombor 3, dia minta you cari cash break even under worst case. Cash break even bila OCF equal to kosong. So formula OCF macam mana formula kita? OCF equal to quantity price tolak variable cost kali quantity tolak fixed cost, satu tolak tax tambah depreciation kali tax. OCF equal to kosong kan? So kosong dekat sini, OCF equal to kosong, itu yang kosong ada dekat sini tau. Ni sebenarnya kosong ni kenapa? Sebab OCF equal to 0. So sini adalah terus kosong lah. Quantity you tak tahu berapa. Price, worst case, price tadi you kata under worst case, price kita akan ambil lower. Variable cost ambil upper, fixed cost ambil upper bound. So tu yang dekat sini kita ambil. Okay. Fixed cost 52, variable cost 21, price 104. You nampak tak? Kita campur antara upper bound dan juga lower bound. Okay. So dekat sini tempat. Okay. 104, 21, 52.5. So kita pun rearrange formula ni, dapatlah kuantiti 229.54 equivalent to 230 units. Okay. Okay, boleh? Boleh. Assalamualaikum anak murid. Waalaikumsalam, madam. Okay. So now accounting break even. Accounting break even ni adalah OCF equal to depreciation. Dalam soalan dia minta you apa ni? Dia minta you accounting break even untuk best case. So best case kita akan ambil fixed cost, variable cost ambil yang lower.
price kita akan ambil apa? Okay, price ambil yang tinggi, fixed cost, variable cost ambil yang rendah. Okay, so kita tengok accounting break even, syarat dia adalah OCF equal to depreciation. Depreciation kita berapa? Depreciation ada 50,000. Mana you dapat 50,000? Cost bahagi dengan N, tahun. Okey, 1.1 juta bahagi dengan 22 tahun. So kita dapat 50,000. So dapat depreciation OCF equal to depreciation. Formula OCF adalah macam ni. Okay, so OCF equal to depreciation. OCF equal to depreciation. Depreciation berapa? 50,000. So 50,000 lah dekat sini. Okay, nampak tak? OCF equal to depreciation. Ni adalah equation for OCF. Since OCF equal to depreciation and depreciation is 50,000, therefore the equation will be 50,000 equal to price tolak variable cost kali quantity. Price, this is for base case, so price adalah higher bound. Variable cost ambil yang lower value. Quantity tak ada sebab you nak cari quantity. Fixed cost ambil yang lower bound. Okay. Satu tolak tax tambah depreciation kali dengan tax. Okay, then 550,000, 57.9 daripada equation ni. Okay, kita solve the equation, you pun dapatlah kuantiti 1010.36 bersamaan dengan 1011 units. So kenapa I letak 1011? Kenapa I tak letak 1010? Sebab ni kan tak cukup. Tu kan? Okay. Sebab kalau kita nak produce barang, katalah kita kena, in order to get break even, you kena produce sebanyak 5.2. So you nak dapat break even, maksudnya break even ni tak untung tak rugi kan? Nak cover cost kita kena produce sebanyak 5.2 unit. Maksudnya kalau you produce 5 unit, you still tak dapat untung. Faham tak? You rugi lagi. Sebab you punya output break even you kata 5.2 unit. Jadi nak tak nak you kena produce lebih daripada 5.2. Maksudnya 6 lah. Okey, jadi ni 101. Kalau you letak 101 unit, maksudnya dia still lagi rugi. Sebab dia kena produce 101.36. Macam tu. Tak faham Tak faham sangat ni. Tak faham, okey. Selalunya, macam ni selalunya kalau kita kata 101, katalah 1.101.20 unit. Selalunya 101.20 bersamaan dengan 101 kan? You akan buat macam ni kan? Selalunya, betul? Sebab apa? Sebab you kata 101 ni dia tak sampai pun. So you akan bundakan kepada yang hampir, dia akan jadi tak cukup, jadi you akan buat 101 lah. Okey. Kalau dia selalunya you buat 101.50, barulah you kata ini adalah sebanyak 102 unit. Okey, selalunya you akan buat macam ni, betul? Okey. Tapi when we talk about break even ni adalah minimum output or minimum quantity that you need to produce. So katalah you kira-kira, okay, you kira-kira break even BEP stand for break even So break even point yang you kena produce adalah sebanyak 101.20 unit. Okay. Kalau you kata you produce 101 unit, maknanya you tak capai pun break even. Faham tak? Sebab apa you tak capai break even? Sebab kalau you produce 101, macam mana you nak dapatkan, you tak akan dapat untung lagi. You kena produce lebih daripada 101, which is you tak boleh nak produce 101.20.
You tak boleh nak produce 1.101.20. Jadi you kena produce 102. Sebab apa you kena keluarkan 102? Sebab kita nak dapatkan sekurang-kurangnya berapa unit yang you kena keluar. Okay. Kalau you kata you kena keluarkan sebanyak 101 unit. Kita kena produce 101 sebabnya kita kena ni perpuluhan ni kena ignore 101. Kalau 101 you tak capai lagi tahap minimum output. Sebab you kena producekan sebanyak 101.20. Tak clear Faham dah, faham. Faham. Okay. So itu adalah break even analysis. Okay, so ni break even analysis. Okay. So last kali soalan kita adalah mengenai degree operating leverage. Okay. So DOL, degree operating leverage. Okay, ni you tengok betul-betul. DOL in 4. 4 maksudnya yang ni lah. OCF, accounting break even, masa best case. DOL, formula DOL macam mana? DOL 1 tambah OCF bahagi dengan fixed cost. Okay, sebab tadi kata soalan chapter 7 dengan 8 dia tricky. DOL under accounting break even. Okay. So DOL, formula DOL adalah 1 tambah fixed cost bahagi dengan OCF. So fixed cost 47,500. Kenapa fixed cost 47,500? Okay, sebenarnya fixed cost dekat sini berapa? Under base, fixed cost adalah 50,000. Tetapi dalam ni dia kata degree of OCF dalam condition nombor 4 ni. Masa best case. Best case, fixed cost kita akan ambil lower, 47,500. Okay. Then formula untuk DOL kita dekat sini. Okay. So DOL formula kita adalah 1 plus fixed cost bahagi dengan OCF. Okay. So OCF fixed cost. Fixed cost kita under accounting break even best case, fixed cost adalah 47,900. So sini kita pun letaklah dia 47,900. Accounting break even. OCF ni pula, you nak ambil yang mana OCF? OCF ambil masa accounting break even. Accounting break even, OCF equal to depreciation. Depreciation banyak mana? 50,000. So sini DOL 1 tambah 49, 47,500. Okay, bahagi dengan 50,000. Macam itulah. So yang ni saya dah kirakan. You akan dapat 1 tambah 47,500 bagi 50,000, you dapat 1.95. Okay, yang ni clear ke tak? Dia tricky sikit You faham ke tak ni? Faham. Okay, katalah soalan dia minta you cari DOL in condition 3. DOL condition 3, okay, dia adalah worst case kan? So fixed cost you kena ambil worst case punya fixed cost. Fixed cost worst case adalah 52,500. OCF kosong. So kosong lah. So 1, kalau dia minta you cari, okay, kononnya DOL, soalan minta you cari find DOL under condition 3. Okay, so formula kita DOL equal to 1 tambah dengan fixed cost bahagi dengan OCF. Okay, dalam condition 3 ni
Okay. Dalam condition 3 ni apa dia? Condition 3 OC cash break even untuk worst case. So untuk worst case, fixed cost kita akan ambil yang apa? So DOL equal to A 1 tambah fixed cost apa value? Apa value 52,500. Bahagi dengan OCF masa dekat condition 3. Cash break even OCF adalah kosong. So bahagi dengan kosong. Okay, macam tu lah. Okay. Boleh semua? Okay. So okay, sekarang ni nanti balik untuk next meeting. Okay. Minta